بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم على قناة فرونسي سامبل. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إذا حلقة اليوم غادي نهضرو على واحد لو طون من لي طون دو لانديكاتيف اللي هو لو بليسكوب بارفي. إذا وقتاش كنستعملو لو بليسكوب بارفي؟ On utilise généralement le pléscope parfait pour exprimer un fait passé qui s'est déroulé avant un autre fait passé, sans montrer ni le début ni la fin. Pour exprimer un fait passé للتعبير عن حدث ماضي qui s'est déroulé avant un autre fait passé الذي حدث قبل حدث آخر سابق sans montrer ni le début ni la fin دون إظهار البداية أو النهاية. يعني كيكون عندنا جوج أحداث في الماضي، واحد الحدث اللي هو قديم بزاف، واحد حدث جديد عليه شوية، هما بجوجهم كيكونوا في لو باسي في الماضي. يعني الحدث اللي قديم بزاف كنستعملو فيه لو بليسكوب بارفي. Par exemple, l'épidémie avait déjà fait des ravages quand il reçut le médicament. L'épidémie هو الوباء. كان الوباء قد تسبب بالفعل بالخسائر عندما تلقوا الدواء. يعني هاد لاكسيون الأولى افي في، هنا استعملنا لو بليسكوب بارفي. عندنا جوج ديال لي زاكسيون. هاد الحدث الأول ديال ليبيديمي افي ديجا في دي غافاج، هاد الحدث هو الأول، هو اللي قديم بزاف. الحدث الثاني كونت يغيسيغ لو ميديكامون، عندما تلقوا الدواء، هاد الحدث جديد على هذا. في الأول استعملنا لو بليسكوب بارفي، لو فيرب الثاني استعملنا لو باسي سامبل. On utilise également pour exprimer l'idée d'habitude à propos d'une action passée qui se déroulait immédiatement avant une autre. Avant une autre. Pour exprimer l'idée d'habitude للتعبير عن فكرة عادة حول حدث سابق حدث مباشرة قبل الآخر. Pour exprimer l'idée d'habitude للتعبير عن فكرة عادة، يعني شي حاجة اللي كتعاود ديما. À propos d'une action passée بالنسبة لواحد الحدث بالنسبة لحدث سابق. لاكسيون اللي ديجا دازت هي باسي بالنسبة لحدث سابق qui se déroulait immédiatement avant une autre التي وقعت مباشرة قبل حدث آخر une autre action. Par exemple, quand nous avions fini nos devoirs, nous pouvions aller jouer dehors. عندما انتهينا من واجبنا المنزلي، nos devoirs هو الواجب المنزلي، كان بإمكاننا الخروج للعب. Nous pouvions aller jouer dehors. لو فيرب الأول مصرف في لو بليسكوب بارفي، لو فيرب الثاني مصرف في لامبارفي. إذن هاد جوج أحداث، هاد الحدث راه قبل هذا. Après la conjonction si pour exprimer un fait hypothétique situé dans le passé. La proposition principale alors au conditionnel passé. بعد يعني من بعد لا كونجونكسيون سي pour exprimer un fait hypothétique لتعبير عن حدث افتراضي يعني ما عرفناش واش يبقى ولا لا. سي دو لو باسي وقع في الماضي، يعني باش نعبروا على واحد الحدث اللي في الماضي، هاد الحدث كيكون افتراضي يعني ما كنعرفوش واش غادي يبقى ولا لا. La proposition principale est alors au conditionnel passé. يعني la proposition principale كتكون مصرفة في le conditionnel passé، يعني كيكون عندنا جوج ديال لي زاكسيون. لاكسيون اللي في la proposition principale كتكون مصرفة في le conditionnel passé، و لاكسيون الثانية اللي من بعد la conjonction si كنستعملو le préscop parfait. Par exemple, si vous m'aviez demandé، لو كنت سألتني، j'aurais pu vous éviter cette erreur. كان سيكون بإمكاني إنقاذك من هذا الخطأ. إذا لاكسيون الأولى من بعد سي
لاكسيون الأولى في لو بليسكو بارفي، لاكسيون الثانية في لو كونديسيونيل باسي. J'aurais pu vous éviter cette erreur. هذه هي la proposition principale. Après la conjonction si, dans une proposition indépendante exclamative pour exprimer le regret. يعني من بعد la conjonction si dans une proposition indépendante. indépendante مستقلة، يعني ملي كتكون عندنا واحد la proposition indépendante مستقلة، ما كتكونش عندنا la الأولى principale و proposition الثانية. exclamative تعجبية، يعني كتكون هاد la proposition تعجبية pour exprimer le regret للتعبير عن الأسف أو التحسر. si j'avais su le verbe savoir. si j'avais su لو كنت أعلم. هنا استعملنا le plus parfait. avec la valeur d'un passé composé pour atténuer un propos, une demande. avec la valeur يعني مع قيمة le passé composé، يعني كنديرو بنفس القيمة ديال شي فيرب آخر في le passé composé pour atténuer un propos, une demande للتخفيف من حدة عبارة أو طلب، يعني كنخفو من شي طلب ولا شي حاجة. Par exemple, j'étais venu vous demander si vous pouviez m'accompagner. J'étais venu vous demander si vous pouviez m'accompagner. كنت قد جئت لأسألك إذا كنت تستطيع أن تأتي معي. يعني من الأدب كنستعملو le plus parfait pour atténuer un propos، يعني باش يكون واحد التخفيف. مكنجيوش نقولو نيشان واش تقدر تمشي معايا tu peux m'accompagner، كنقولو j'étais venu جيت باش نطلب منك واش تقدر ترافقني. جئت لأطلب منك أو لأسألك إذا كنت تستطيع أن تأتي معي أو ترافقني. إذن plus parfait formation كنديرو auxiliaire être ou avoir à l'indicatif imparfait، يعني كيكون عندنا l'auxiliaire هو المساعد، être أو avoir في l'imparfait plus le participe passé. par exemple j'avais mangé كنت قد أكلت. هنا l'auxiliaire avoir في l'imparfait plus le participe passé du verbe manger. deuxième exemple nous avions transmis لقد كنا أرسلنا. l'auxiliaire avoir à l'imparfait plus le participe passé. elle était venue كانوا قد جاءوا. l'auxiliaire être à l'imparfait plus le participe passé. هذا هو le plus parfait. إذن حتى لهنا كيكون سالا الشرح ديال الدرس. كنتمنى تكونوا استفدتم مزيان. إلا عندكم أي تساؤل أو أي اقتراح حطوه في تعليق وغادي نجاوب كلشي إن شاء الله. والمزيد من الفيديوهات غادي تلقاو رابط الدروس في قناة الوصف أسفل الفيديو. وحد موفق للجميع. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.